Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Good morning, sir. How are you today? We are fine, and you? I am very good, thank you. I hope you are always in good condition ya. Jadi Bapak harap kalian selalu ada dalam keadaan sehat. Amin. Now before we begin our study, let's pray together. So Rana, please, your friends for praying. Before studying, let's pray together. Begin. Finish. Okay, thank you, Rana. Yes. Now I want to check your attendance first. When I call your names, you raise your hand and say present. Abdan. Present. Good. And Alicia. Okay. The last, Yaya. Present. Okay. So all of you are attending in this class. Good. Yeah. Okay. I want to know your feeling. Yeah. Here I have sticky notes, and then you just need to write your names on your sticky notes, and then after that kalian nanti tempelkan sesuai perasaan kalian. Do you understand? Yes. Okay. Write down your names. Langsung ditempelkan ke depan. Silakan. Yeah, you can sit back after attaching your names. Okay, now let me check your feelings today. Yeah, some of you are happy, and then there are students who feel sleepy. Oh, yeah. In order to make our class more better, let's do the ice breaking. The ice breaking, lion, hero, queen, calling. Okay, I will explain later, but please stand up first. Stand up. Okay, stand up. When I call lion, you are roaring like this. Roar, roar. Twice, dua kali ya. When I call hero, you do this gesture. Hoo ha, hoo ha. When I call queen, you do this. Yoo-hoo, yoo-hoo. Yeah, twice for each instruction. Do you understand? Yes. Okay, let's do this. Lion. Roar, roar. Good. Hero. Hoo-ha, hoo-ha. Okay, energetic, yeah. And then the last queen. Okay, let's make it faster. Lion. Roar, Concentration. Lion. roar, roar. Twice. Hero. Hoo-ha, hoo-ha. Okay, queen. Okay, give applause for us. Don't sit first because we want to sing together to add our nationalist feeling. Yeah, here I have a song. Let's sing together. Garuda Pancasila. Okay. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Okay, thank you. You can sit down now. I want to check your understanding about last material. Let's review what we have learned last meeting.
Ayo, Adjective. adjective. Good. Ya, adjective itu like beautiful, cantik, handsome, tall, short, big, rich, and etc. And then, you know, adjective, it still connects to our material today. But before going to that material, I have picture. Okay. So, who is on the picture? Knows? Megawati. That's good. Megawati Hangestri. Okay, my question. What do you think of Megawati Hangestri? Raise your hand. Okay, Afgan. Pak, great player. Okay, Megawati is great player. Who else? Okay, Akmil. Oh, yeah, she is tall. Good. Then who else? Honey, please. She is volleyball player. Yes, she is volleyball player, athlete. Yeah. And then who else? Okay, Dini. She is famous. She is famous. Okay. From this activity, anyone can guess what we are doing? We are describing. Yeah. So our material today is descriptive text. Yeah. Today we will learn descriptive text, and here is our learning objective. Okay? Can you see this? Bisa dilihat ya? Jelas? Let's read together on the go. 1, 2, 3, go. Tujuan, yuk. Tujuan belajar through video viewing. Students are able to analyze descriptive text using correct structure and language features. Through group discussion, students are able to compose and present descriptive text verbally and in writing about person, place, or object using appropriate structure and language feature based on their individual learning style. Ya, jadi ini kurang lebih gini, melalui ini siswa dapat mempresentasikan nanti descriptive text secara verbal atau tertulis. Okay, before going to the essential material, I have two questions. Yeah, I have two questions. So, have you ever visited your favorite place, and how do you tell it to your friends? Okay, who want to answer? Raise your hand. Ah, Santi. Yes, I ever visit Pangandaran Beach. I tell to my friend that the beach is beautiful and the wave is so big. Oke, ya. Santi pernah visited Pangandaran Beach. Dan begitulah tadi menceritakan ke temannya. Oke, give applause untuk Santi. Second question. Ya, how do you tell your favorite idol, artist, or actor to your friends? Who else? Okay, Yaya, please. I tell my friend that my idol is Cristiano Ronaldo. He is football player. I skillful player. He is superstar. Yeah, he is not only just a football player, but Cristiano Ronaldo is superstar. Okay, now let's go to the essential material. I will show you a video about descriptive text, and please you pay attention, and then you learn something from video. Belajar bahasa Inggris di channel Calon Orang Hebat. Have fun and learning together. Jangan lupa like dan subscribe. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back sahabat calon orang hebat. Kali ini kita akan bahas descriptive text. Apa sih yang dimaksud descriptive text? Langsung saja kita simak penjelasannya. Check it out. Pada penjelasan ini kita akan fokus pada 3 poin, di mana poin pertama membahas tentang definition, purpose of descriptive text, juga structure text and language features of descriptive atau struktur teks deskriptif, dan juga kaidah kebahasaannya atau ciri-ciri kebahasaannya. Poin kedua kita akan bahas tentang contoh descriptive text of person, animal, and things. Poin ketiga contoh percakapan descriptive text. Oke, kita bahas
bahas satu-satu. Poin pertama dulu, definition. Apa itu text descriptive? Descriptive text is a text that describes a particular object in detail. Jadi teks deskriptif itu teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan objek secara rinci. Masih di poin pertama, yaitu purpose of descriptive text atau tujuan dari teks deskriptif. The purpose of descriptive text is to describe an object in detail. Jadi tujuan descriptive text yaitu untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek secara jelas rinci dan detail. Jadi struktur atau kerangka teks deskriptif itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu identification dan description. Pada bagian identification, bagian ini memaparkan atau memperkenalkan objek yang akan dideskripsikan. Sementara bagian description berisi deskripsi-deskripsi dari objek yang dipaparkan dalam identification. Language features atau ciri-ciri kebahasaan descriptive text. Yang pertama, menggunakan simple present tense, terus menggunakan adjective atau kata sifat, misal besar kecil, cantik, tampan, jelek, imut, lucu, dan sebagainya. Dan ciri kebahasaan berikutnya, yaitu adanya adverb of frequency atau kata keterangan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan. Contohnya always atau selalu, biasanya usually, sometimes, kadang-kadang, and sebagainya. Bagaimana sahabat, udah paham sampai sini? Agar lebih memahami. Mari kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu contoh teks deskriptif tentang orang, hewan, dan benda. Let's check it out. Describing about animal, mendeskripsikan hewan. My cute cat. Kucingku yang lucu. I have a pet, and it is cat. Saya punya binatang peliharaan, dan itu seekor kucing. It is my cute cat, named Gray. Itu kucingku yang lucu, bernama Gray. He is really playful. Dia sangat suka bermain. He loves to play with me. Dia senang bermain denganku. And the new things he found. Dan dengan hal baru yang dia temukan. He has gray and white fur. Dia berwarna abu dan putih. His fur is so soft, bulunya begitu lembut, and I like to rub it for him. Dan saya suka menggosoknya. He has a long tail. Dia punya ekor yang panjang. He likes to play with it. Dia suka memainkannya. He is also always trying to catch his tail sometimes. Dia selalu mencoba menangkap ekornya kadang-kadang. Describing about thing. My unique smartphone. Smartphone yang unik. I have a smartphone. Saya punya handphone. I bought it from online shop. Saya membelinya di toko online. It is a unique phone. Itu merupakan handphone yang unik. My phone has a beautiful screen. Handphoneku punya layar yang cantik. It look calm for my eyes when I use it. Itu terlihat sejuk untuk mataku ketika aku memakainya. My phone also has 2 cameras and flashlight. Handphoneku mempunyai 2 kamera dan flash. It is not useful for me, itu tidak berguna untukku because I never take my own photo. Karena aku tidak pernah mengambil fotoku. I like to take scenery or unique object with my phone. Aku suka memoto pemandangan atau objek yang unik. I love my phone. Aku suka handphoneku. It can install many apps. Itu bisa menginstal banyak aplikasi, mostly games. Kebanyakan games. Some games I played on that phone until I'm bored with the games. Beberapa games yang saya mainkan di handphone sampai saya bosan. The speaker is not too loud, speakernya tidak terlalu keras. But every day the alarm ring, tapi setiap hari alarmnya berbunyi, it can wake me up from bed. Itu bisa membangunkanku. Bagaimana sahabat? Sudah mulai paham tentang descriptive text? Oke, kita ambil contoh yang kucing lalu kita analisis. Oke, perhatikan warna merah menunjukkan struktur teksnya. Yang berwarna biru itu adjektif atau kata sifat. Dan yang berwarna hijau itu adverb of times. Dan pola kalimat di sini memakai simple present tense, di mana verbnya verb 1 dan to be-nya am, is, are. Oke, sekarang kita lanjut ke percakapan tentang descriptive text. I heard about your new house. Can you describe it? Sure, it is an enormous house. Enough for my little family. Oh, I can imagine it. Does it have a large yard? Not too large, my friend. It's enough to play a little playground where you can park 2 cars. It's quite large, I think. Okay, that's all about descriptive text. Is it easy, eh? Don't forget, like and subscribe because learning English, have fun and learning together. Okay, after you watch video, what do you think? Yeah, so English is not too hard.
Okay, now I want to check your understanding about this video. Anyone can answer? What do you get? What you learn from video? Raise your hand. Okay, Papan first. I get Yeah, what you get? definition of descriptive text, Yeah, the tuh. purpose of descriptive text, Yeah. and Structure. structure of descriptive text. Okay, good. Yeah, give applause for Papan. Okay, one more. Wants to add? Okay, Irma, because you are the first. The structure of descriptive text consists of adjectives, simple, present, and expression of frequency. Ya, the language features. Language feature itu artinya kebahasaan. Jadi kebahasaannya ini ada simple present di dalamnya menggunakan simple present. Ada adjective yang udah kita pelajari minggu lalu. Ada adverb of frequency. Jadi adverb of frequency itu frekuensi waktu. Kayak kadang-kadang, sometimes, always, selalu, begitu ya. Okay, now after you learn from video, I want to divide you into 3 groups. Ini udah berkelompok ya. Nanti Bapak bacakan kelompoknya. Kelompok ini Bapak bagi based on assessment diagnostic. Jadi Bapak udah melakukan diagnostic assessment di awal semester. Jadi kelompok ini Bapak bagi jadi 3, yang 2 kelompok berdasarkan visual, yang 1 kelompok berdasarkan kinesthetic. Oke, dalam kelompok ini ya, in this group, you will describe, you will learn based on your method in learning. Jadi yang visual, ini untuk kelompok visual dulu. Nanti Bapak akan berikan LKPD. Sebentar. Nih, untuk yang visual, silakan. Ini picture-nya. Ini untuk kelompok visual. Silakan. Nah, ini untuk kelompok kinesthetic. Oke, untuk kelompok visual dulu ya, for visual groups. Nanti di sana sudah ada urutannya, step-stepnya. Kalian silahkan pilih tempat. Ya, apakah gunung, mountain, atau apapun ya, bisa juga pasar atau sekolah. Nanti setelah dipilih, kalian uraikan dulu. Ya, uraikan. Misalnya, sekolahku bagaimana. Nah, setelah itu kalian visualkan dalam berupa gambar. Ya, in picture. Jadi kalian nanti gambarkan tempat yang kalian pilih tadi. Itu untuk yang visual. Nah, untuk yang kinesthetic, langkahnya seperti ini. Silahkan kalian make a dialogue, mini role play. Jadi kalian bermain peran, tapi secara mini, short aja, pendek aja. Tentukan perannya. Apakah kalian mau jadi misalnya turis lah, you want to be a tourist, you want to be a guide, whatever you want to be. Nanti kalian bikin dialognya. Jelas sampai sini? Oke, silakan Bapak. I will give you 30 minutes, 30 menit untuk mengerjakan itu ya. Silakan. You can concept in Indonesia first, it doesn't matter. Ya, silakan boleh dikonsep dulu dalam bahasa Indonesia. Oke. The important point, each of you work. Jadi masing-masing harus bekerja. Silakan. Oke, jadi you can describe, for example, if you want to describe about the garden. Jadi nanti gambar juga gardennya, ada flowers, ada pohon-pohon. Jadi menunjukkan kalau sekolah itu kebunnya rindang asri. Ya. Okay, good. Okay, you can any question? Jelas ya. Oke, kita kembali lagi. Ini sudah
yang Indonesianya dulu dibikin ya. Jadi nanti siapa the first dialect? Oh ini. Oke, the first dialect-nya nanti Afgan. Nah, Afgan. Terus kan tulisnya Afgan sama Yayat. Nih Afgan sama Yayat. Nanti Afgan sama Yayat tuh datang nih yang tiga lagi berdiri disapa sama Afgan sama Yayat. Ya. Seperti itu describe-nya. Oke. Have you finished drawing? Udah selesai menggambarnya? Oke. Silakan ya, masih ada waktu. Ya ini menggambarkan pohon kelapa sejuk ya. Sejuk. Terus pantainya indah, lautnya biru. Nanti bisa digambarkan ya, ada pensil warnanya. Boleh berdiskusi ya. Masih makan doang. Bisa lewat tinggi. Oke, hampir selesai. Kelompok. Oke ya, untuk diskusi selesai. Silakan kelompok 1, silakan depan. From the first group, please come forward and present your result. Speak louder. Okay, speak louder. Okay, please pay attention. Tolong perhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Silakan, langsung saja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, boleh ditunjukkan gambarnya ya. Silakan. Oke. Oke. Ani speak louder, please. Lebih keras suaranya. Where you can hear song. The web is one of civil and English. You can hear under that is standing all day and look. Okay. Okay. Okay, any question? Silakan, ada yang mau bertanya ke kelompok. Oh, boleh, bagus, Jopi. Can your group tell us about simple version from your descriptive text? Silakan, ada yang mau jawab siapa? Randy, silakan Randy. We can see voice or Oke, gimana Jopi? Ya, oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, you can sit back. Silakan. Yang keras ya suaranya, speak louder. Please pay attention to your friends. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, that's all. Give applause. Ya, pendek. Nah, dari pembelajaran ini, dari proses belajar ini, coba bagaimana refleksinya? Bahkan. Saya senang belajar dengan cara yang sesuaikan dengan gaya belajar anak. Gaya belajar visual. Oke. Gambar video saya jadi lebih tahu, jadi lebih fokus. Oke, lebih fokus. Dan memahami struktur teks deskriptif. Oke, jadi setuju kalian jadi lebih memahami? Ya, dengan adanya visual, adanya tadi pembelajaran. Oke. Tapi ada gak sih tantangan dalam pembelajaran? Oke, ambil. Saya kadang sulit untuk mengembangkan ide dalam bahasa Inggris, Pak. Oke. Sebagian mungkin merasakan hal yang sama ya.
mengembangkan idenya masih sulit gitu. Ada di kepala tapi untuk dikembangkannya sulit. Nah, itu solusinya begini. Jadi kalian bisa menguraikan dulu di elaborasi. Jadi jangan langsung idenya itu dituangkan. Misalnya, kalau kita mau menggambarkan tempat, misal tadi pantai itu biasanya kayak gimana sih? Nah, uraikan dulu ya. Baru nanti setelah terurai kayak gitu bisa dibentuk dalam satu teks. Ya. Tadi kan yang Randy sebutkan itu uraiannya. Pantai indah, lautnya biru, terus udaranya segar. Dijadikan kalimat itu menjadi satu teks, satu cerita tentang deskriptif. Oke. Bapak di sini punya soal evaluasi setelah proses pembelajaran ini. Ya, kita akan evaluasi dulu. Nih. Silakan dikerjakan. Ditulis di kertas selembar, ya. Setelah kalian tadi bisa menjawab, silakan soal evaluasinya. Bapak kasih waktu tadi sudah menyimak ya. You have watch video. Silakan. Ini individu ya, dikerjakan di kertas selembar. Ya, you imagine one teacher and you describe in 3 sentences. Sudah dikasih nama, jangan lupa. Sudah? Sudah? Oke, nanti Bapak akan periksa ya hasil pemahaman kalian mengenai teks deskriptif. Oke, setelah melalui serangkaian aktivitas lagi, oke, kita akan adakan ice breaking lagi. Ya. Silakan berdiri lagi. Ice breaking lagi. Oke. Tapi ice breaking kali ini gini. Kalau Bapak katakan learning English, kalian jawabnya have fun and learning together semuanya. Have fun and learning together. Siap? Oke. Learning English, have fun and learning together. Oke. Sekarang duduk lagi. I want to check about your feeling right now. Setelah kita menyelesaikan aktivitas belajar kita ya. Sekarang feeling kalian gimana ya? Silakan seperti di awal, you write your names. Masih ada. Silakan langsung ditempelkan saja. Oke, let me check. Nah ya, alhamdulillah jadi sekarang kalian semuanya merasa bahagia, happy. Oke, Bapak ingin siapa di sini yang mau menyimpulkan? Jadi deskriptif teks itu apa? Silakan yang mau. Oke, ada Topan, ada. Oh, Virgin ya, silakan. Virgin. Text descriptive text that describe people, place, or thing using simple present tense and adjective. Oke, jadi deskriptif itu menggambarkan bisa orang, bisa tempat, bisa juga benda. Ya, oke, give applause untuk ya. Oke, gimana menurut kalian bahasa Inggris itu sekarang mudah atau sulit? Mudah. Ya, jadi gini, Bapak ada sedikit motivasi buat kalian. Nih, kalian itu bisa belajar bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggris itu tidak sulit. Yang sulit itu pikiran kita yang di awal ya. Wah, udah gak ngerti apa. Padahal bahasa Inggris itu bisa kita pelajari dengan mudah. Bisa lewat media, bisa musik. Jadi kalau kalian bisa bahasa Inggris, itu someday, suatu saat, that will be useful for you. Akan sangat berguna ya kehidupan kita. Oke, Bapak ingatkan, silakan kalian pelajari di rumah. Materi selanjutnya prosedur teks. Jadi teks prosedur ya. Oke. Nah, Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya selalu dalam keadaan sehat. Bapak tutup untuk pembelajaran hari ini. Oke, kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.